Bruzatio sabak kamu kau temabai Bruzatio kluzmo Akhe zati kau bohak nima Kupor nung khnam cuke Zibi harpadriam Brunipa YouTube channel No kau yata thangbi Skang thawai ni YouTube channel nai tonai zo tono khaksang mo kau sapio tinio ke sa kolpe brima July bo sesine kolpe brima chungsu phaye tha ha nrao bo benaro nai khen unai bolet mai singke khatung yang moni lam ma lamdari hingle mose abo khelai thana yo chini bru classic kla parmeshwar yang ne ha thoi butha yo he mo abono tini krungye abo butha nei no forum paya khokhe onge tomubai binis akaw bizar ka maya khokhe onge tombo wo Dolai district o chini bru NGO juda juda bru chudrim tho bru stongnai tho bru socio cultural organization young bru association abdi khie bro tinio bom songtham somri raw malaye khatung yang mo kautma phungle pio abo jaga khe haduklau paran chiema surai para ambasa bojilao bro hiye sarkari no phun ha doye habalan pandawo bro khatung yang mo phungle pio ta obrong chiyo kau samarau chung khai mi rana We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Kita paribar ka ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিতে হবে, দিতে হবে। kita পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিতে হবে, দিতে হবে। নইলে আন্দোলন চলবে, চলবে। নইলে আন্দোলন চলবে, চলবে। kita পরিবারকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। দিতে হবে, দিতে হবে। kita পরিবারকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। দিতে হবে, দিতে হবে। নইলে আন্দোলন চলবে, চলবে। নইলে আন্দোলন চলবে, চলবে। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. We want justice. We want justice. दिनै 좀 머리리 개목해 지니 타나이 7तारिख 7/7/2024 지니 건다 두산이 परमेश्वर들이 안노 제 आनंद मेला आरो जे बन बुथे म बन जे कार्तिक आबरनो ब्रनो कठोर शास्ति साजामाइथो आबो हे केहा दाबी चिनि जेन त्रे माय याखो त्रे ख्रुकसका ब्रनो न जाहाते ब्रनो तुये ओ दुसि रनो ब्रनो हो तुये शास्ति रे अनमानबा चिनि दाबी गेत्रेका केबो जे थुइ थानाय परमेश्वरिया नि न खुंगो सरकारी चाकरिनि अब केहा जाहाते सरकार बाहादुर ब्रह्म चुंकुयो जत बो चिनबा से उसन्तुनाय चुंकुयो बहुत सरकारी चाकरी केहा माखेनाय आरो के चिनि आरो जत जन ताव जे चिनि ओ परमेश्वरिया नि ऊपर अब बिनि चुन जास्टिस यो उनको सागासियो अब बिनि दाबी संगठन के चौ चारता दल तो ये चुंखो आरो के ब्रु चौद्रिमथ BSku, BSM, YBA, jong otarna संगठन तो ये चिं देलवाई हाफा ini देलवाई region ni जत jong संगठन तो ये कमलपुर region YBA ni BSku BSM ni ब्राउ जत jong लासिंगे तिनी jong protest बेहा बखेमन थि jong सरकार बाहादुर न कोयो जाते आरो जागाओ शांति श्रृंखलाव न मा jong दाबी थेवो जाते कुनो त्रे बदि बिस्कां गतनाव जाते उमायाव अने मा जे उहा पाइहा अब न कुन चिनी जाति बेदा बेदिया बो केहा एकता तमाहिनाय दुर्घटना केहा दुसी अब हिए चौंखा मने खियो जाते बिस्कां भविष्य बदि ताउथु आरबा न चिनी तिनिया जों जत साजाओ जत सरकार बाहादुर न साओ जन ओ परमेश्वरिया नि न खुंग जाति चाकरी केहारिया नांथो अब जे कार्तिक न बन उपयुक्त शास्ति रिया नांथो आसु न चिनी चुद्रिम थ ओइते सामो आसु न के चिनी चिंदाबि चिनी चिनी चारटा संगठन BSO चौदिप्त BSM YB चिनी दाबी परमेश्वरिया नबुथाइनो कठोर बा कठोर बिनि साथि मेनमेन बन्दावा आंके आबनो खुङो बिनेनि न खो के हा चाकि नायनो खाय तो आंके जेरो यारखो तफत मे याखो दनो बे दनो रन कठोर शास्ति दिनि तो चिनी बन दाबी जो क्या है पुलाई तो उन्या तो शांति श्रृंखला बंधाई तो जो क्या है खोंगलाया जो ओदिन के बीच का होते हैं तांग तो ये तो तीन संस्था बात ना तो इसके हमरा
আমবাসা দেলওয়াই রিজনাল কমিটির তরফ থেকে 4টা NGO মাধ্যমে গত কয়েকদিন আগে গন্ডাছড়াতে এই পরমেশ্বর ইয়াং নামে একজন আনন্দ মেলাতে যাবার পথে দুষ্কৃতীরা হামলা করার পরে ওনার মৃত্যু হয়। ওনার মৃত্যুর পথে আমরা এই আজকে আন্দোলন কারণ প্রটেস্ট র্যালি করি, যারা মারধর করে, যারা মেরেছে ওনাদেরকে শাস্তি দেয় এবং ওনার পরিবারে, পরমেশ্বর ইয়াং পরিবারে চাকরি সরকার যাতে দেয়, এইসব আমরা প্রটেস্ট র্যালি করে আজকে বিউস্কো, YPS এবং চৌধুরী এই চার NGO মাধ্যমে আমরা এই র্যালি করি।